गुड आफ्टरनून सर। सर ना मैम दो ने डेलीवर सर ये है मैं मेरा कौन थी गया बार मैम है ना सर आते बोरी बहुत थैंक यू मैम ले नंबर एक मैम आई टास्क है ना दे हमना सब है दूर आवा है मैं ले नंबर दो मॉर्निंग मैम नंबर तीन मॉर्निंग मैम नंबर चार मैम आई सी नंबर पाँच यस मैम नंबर सात नो मैम मैम 7 डाकलन 5 डाकलन 6 तो डाकलन ना डायरेक्ट अलग ही लेवल का बंदा था हे बाबा मी रास्ता दे आइले हे अच्छा। तला रोस्टर कृष्ण इसको भी सारा नरेंद्र मोदी है। मैम मुझे चाहिए कैसे हाँ तकने की यूपी सारा बतला भागा करे पर नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा ठीक है तुम बसो ठीक है थैंक यू सर আচ্ছা ভাই দেও তাদের পড়াশোনা খবর কি স্টুডেন্ট ঠিকই আছে নাকি ভেজাল আছে हाँ ठीक है तुम प्रश्न करो আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তো প্রশ্ন করাই লাগে যেহেতু বলছাও আচ্ছা মানে তাহলে তুমি কোসা ভারতবর্ষ কবে স্বাধীন হয়েছিল रन सर गुनी 20 दिन आगे सर 20 দিন আগে মানে मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था 20 दिन आगे तो सर আমরা সবাই মিলে 15 আগস্টের দিন कारण পতাকা नरेंद्र উড়াইলাম मोदी है। ম্যাম ইলা কি হনি আনে তো পুরা স্টুডেন্ট না পুরা গর্ব করলেন এটা তো আন স্টুডেন্ট উল্টা উল্টা কোশ্চেন আনসার দিতেছে নেন স্যার বরাবরি করেন না এন্ড বেলেগ কোশ্চেন করেন হ্যাঁ তুই কসে বিদ্যুৎ কেন আবিষ্কার করছিল বিদ্যুৎ আবিষ্কার করছিল আঙ্গে বাবা আঙ্গে ভাইয়ের নামই তো বিদ্যুৎ আঙ্গে আব্বাই তো আবিষ্কার করছে ম্যাম কি স্টুডেন্টের কথা হয় না আমার পুরা মাথা খালি বিষাইতেছে কি পড়াইছেন সারা কোশ্চেনের অ্যানসারই উল্টা উল্টা দিতেছে ঠিক আছে স্যার আমি সামনে বছর সব ঠিক করে দিব আচ্ছা ঠিক আছে তোমার কথাটা আমি মাইনে নিলাম এবার অত কিছু করলাম না যাই হোক সামনের বছর যদি ঠিক না হয় স্টুডেন্ট তো খেদাম হইন খেদাম হই লগে আনের কোথায় বিদায় নাকি কন ঠিক আছে